Les pros du culinaire. Les pros du culinaire هي الفقرة الأخيرة اللي نكملوا بها موعدنا لليوم في ديستيناسيون تونس وموضوعنا اليوم لا جيستيون دون شين دو ريستوران باش نحكيو في الموضوع مع علي علولو اللي هو ريستوراتور اي بروبريتير دون شين دو ريستوران. علي مرحبا أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك ميرسي بور لانفيتاسيون. شكرا لك، ميرسي على قبولك دعوتنا. ظهر لي من غير مقدمات اليوم كي نحكيو على غلاء الاسعار، كي نحكيو على الانفلاسيون، كي نحكيو على نقص مواد غذائيه ولا كاريمون مفقوده المواد الغذائيه هذه الاساسيه. اليوم كيفاش vous faites face à tout ça وكيفاش vous gérez l'approvisionnement نتاعكم؟ هي لا ريستوراسيون ديجا على باس سي با ميتي فاسيل، صحيح فيه برشا مشاكل وبرشا صعوبات. Mais dernièrement, on a fait face à deux gros problèmes. الأولاني هو l'inflation الكبيرة، معناها pour les plein de produits, plein de matières premières. لقينا une augmentation des prix كبيرة اللي ما تقفش، معناها c'est continu. Tous les 2-3 mois on a des augmentations كبار. Il y a des produits اللي خلطنا فيهم في ظرف عام ولا عام ونص 100 et même 200% d'augmentation. Et un minimum de 50% d'augmentation pour tous les autres produits les 12 derniers mois. Donc, المشكل وين من بعد؟ المشكل اللي on peut pas impacter toutes ces augmentations في les prix de vente نتاعنا، خاطر تعرف البلاد في نفس الوقت تعيش في une crise sur le plan économique, une crise في le pouvoir d'achat. معناها le pouvoir d'achat du Tunisien est en baisse continue malheureusement. Donc si on augmente nos prix de la même manière que l'augmentation des prix d'achat de matières premières ما عادش باش نلقاو كليون. وهاو باش نحكيو على هذايا جوستومون اليوم، معناتها كي نحكيو على لي منيو نتاعكم ولي كارت نتاعكم اون فون بارلي. لكن اليوم الغلاء هذايا معناتها احنا نحكيو على عائله ا بوتيت اشيل اللي لقى صعوبات كبيره مع غلاء الاسعار. دونك دير نحكيو على اون شين دو ريستوران. كيفاش تتعاملوا مع المشكل هذايا؟ شنو كان الحل ولا الطريقه اللي تعاملتوا بها مع المشكل هذا؟ والله شوف، هو مشكل اللي معناها l'augmentation des prix ما ثمش حل معناها باش نحدوا منها. ce n'est pas dans nos cordes. Donc il faut prendre le problème à la racine. تشوف معناها l'impact نتاع les augmentations هذوما sur le coût نتاعنا، sur le food cost كما نقولوا نتاعنا. Et en fonction de ça, il faut bien étudier les augmentations de prix qu'on peut faire احنا في les menus نتاعنا donc في le prix de vente نتاعنا. كما كنت نقول لك ما نجموش إذا j'ai une augmentation moyenne disons de 50% في tout mais في le prix d'achat نتاعي ما نجمش نزيد 50% في le prix de vente. Ce n'est pas possible. خاطر même si le Tunisien يعيش في المشكل هذا في سيزاشا كوتيديان الدار وغيره، ما ينجمش يقبلها زادة في الاسواق نتاع لي ريستورون، ولا يولي سهل برشا ما عادش يمشي لي ريستورون ويولي بشكل كان في الدار ولا يعمل وحده ولا. دونك مشكله معناها يلزم عبد يدرسها بالكدا قبل ما يخم في غلي الاسواق. Donc on est d'accord اللي الحل كان le réajustement نتاع les menus ونتاع الاسعار. Exactement, mais il faut savoir doser. Donc هكا باش نعرفوا les marges نتاعنا باش ينقصوا. mais c'est pas une période اللي باش c'est pas une période باش نربحوا فيها كيما كنا نربحوا قبل. mais en même temps نحاولوا باش on maintient la qualité، مش نقصوا من الكاليتي ولا نقصوا من لي كونتيتي اوفيرت لي كليون تاعنا باش نواجهوا هذاك. بون ابري شاك ريستوراتور كيفاش يتعامل مع الحكايه. مي pour garder son image de marque, pour garder ses clients, il faut pas baisser la qualité. Donc, تحديات كبيرة entre la matière première, entre غلاء الأسعار، نقص بعض المواد، تدهور المقدرة الشرائية متاع التونسي، le réajustement des menus, maintenir la qualité. تحديات كبيرة quand même. ou la satisfaction des clients في هذا الكل.
Justement, le but ultime comme restaurateur, c'est d'atteindre cet objectif de satisfaire les clients et de maintenir la satisfaction des clients et les fidéliser. Mhm. Pour ça, justement, il y a des défis énormes auxquels il faut faire face et justement, il faut savoir maintenir la qualité tout en augmentant les prix de façon étudiée. C'est une augmentation qu'on est obligé de faire suite à l'inflation et donc aux différentes augmentations. هذه حاجة. من شيرة أخرى تعرف لي ثم un problème de pouvoir d'achat en ce moment dans le pays. Donc c'est une équation à plusieurs inconnus qu'il faut essayer de résoudre. هوني peut-être زيدا pour faire face à tout ça مهم انه يكون فما un bon réseau de partenaires et de fournisseurs كيفاش يكون تعامل مع les partenaires نتاعكم garantir une chaîne d'approvisionnement de qualité ومهمة جدا هذيا et de fraîcheur aussi. Ouais. Dans la restauration, c'est très très important de bien choisir et bien sélectionner ses fournisseurs et avec qui on va collaborer au quotidien. Ça m'a des critères pour sélectionner ces fournisseurs. C'est la qualité des produits qu'ils proposent, le prix, c'est aussi important, et aussi la ponctualité du fournisseur et la fiabilité du fournisseur. Donc, ça sert à rien de choisir quelqu'un اليوم يوفر لك وغدوة ما يوفر لكش. هذه حاجة أخرى par exemple qu'on pratique c'est d'avoir toujours de doubler nos fournisseurs, d'avoir toujours 2 fournisseurs pour un produit bien déterminé, pour ne pas être dépendant, pour que le fournisseur A, il peut avoir une pénurie, il peut avoir des pannes, il peut avoir un problème. Quand on se rabat sur le deuxième fournisseur, en fait. Voilà. Mais le plan B, il ne faut pas le laisser que en plan B, le laisser en plan A. Sans commander pendant 20 jours, moi je peux pas le 21e jour. Donc, il faut équilibrer entre les deux. Et c'est une pratique. مش احنا بديناها من وقت الوالد الله يرحمه يا بلو دو 50 ans معناها من عنده تعلمنا. فما حاجة أخرى زيادة وجانب آخر مهم اللي هو لو سيرفيس كليون على خاطر اليوم يفو فيديليزي لا كليونتيل أما زيادة بوتيتر جلب حرفاء جدد. Oui, bien sûr. Fidéliser la clientèle passe par une bonne qualité de produit. Une bonne qualité de service. Le service comprend la rapidité du service, la qualité du service et la qualité de l'accueil. Le client Ismo Kiji, il passe un bon moment, que ce soit en famille ou entre amis ou غيره. معناها يلزم le client يخرج فرحان ومرتاح وباش يعاود يرجع للبلاصة هذيك. Donc, et ça comprend aussi l'environnement du restaurant Win Mawjoud qui fait la propreté et le barra. Malheureusement, depuis quelques années, on a برشا مشاكل la propreté في البلاد إن شاء الله نتفاداوها. ثم par exemple نحكي في الكام تاعنا nous avons des établissements au centre-ville. Il y a un gros problème d'insécurité, surtout le soir. Une fois le soleil couché, on a affaire à des petites bandes, de petits malfrats, des délinquants. C'est pas du grand banditisme, mais نجموا نتفاداها. علي جست peut-être اللي يسمعوا فينا باش ما يقولكش معناتها سمينا بلاصة هو راهو هذايا موجود بارتو أما peut-être فما بلايص اللي يمكن معناتها شخص تبدأ كرهبته بعيدة باش يعمل مشاة صغيرة أبلي وحده في الليل كذا نجم معناتها يتعرض كما قلت أنت هكا. Voilà, et ça peut faire fuir les gens معناها وإن شاء الله les autorités يحلوا المشكل هذا باش par exemple سميت أنا le centre-ville mais بلاصة مهمة بالنسبة لتونس l'image نتاع تونس le centre-ville خاطر un touriste يهبط dans une ville يذولي أول حاجة يحب يخمي يمشي للcentre-ville pour voir الروح نتاع البلاد وين et le charme qu'avait le centre-ville اليوم قاعد يمشي وكمش مشى mais إن شاء الله on a espoir
باش يرجع. دونك برشا حاجات مهمه وبرشا عناصر مهمه، لو سيرفيس كليون، لا بروبرتي، لا سيكوريتي، هذا الكل ذكرته. اليوم تخلي حريف يرجع وتحاول تكسبه. وي يا دونك ثم حكينا على لي بوين لي pour réussir à fidéliser les clients. Il y a d'autres aspects يخصوا كيفاش entre guillemets recruter de nouveaux clients, attirer de nouveaux clients. اليوم ثم معناها la publicité اللي هي تبدلت برشا توا، c'est surtout le numérique, les réseaux sociaux. Il faut avoir une page Facebook, un compte Instagram, مش حاجة جديدة باش نعلمها لحد. Il faut qu'il soit bien géré, bien entretenu. خاطر les photos, les vidéos sont très importantes. Le contenu donc de ces éléments de communication مهمين برشا وينجموا يعطيو une visibilité أخرى للرestaurant ولا la chaîne de restaurant. والباقي الكل عاد sur place c'est كما قلنا la qualité de service, la qualité du produit et voilà, il n'y a pas de secret. C'est à la fois compliqué mais simple aussi. وفي الظرف هذايا أصعب شوية peut-être. أصعب كما قلت لك الصعب à cause des pénuries et à cause de l'inflation كبيرة اللي إن شاء الله ça va se stabiliser bientôt. هذا اللي نتمناه. ان توكا ميرسي بوكو اللي عطيتنا كل التفاصيل. يعيشك علي علولو، ريستوراتور بروبريتير دون شين دو ريستورون. حكينا على لا جيستيون دون شين دو ريستورون. الفقره الاخيره لي برودوي كولينير. توصلنا الماضي 3، توصلنا لاخر موعدنا لليوم في ديستيناسيون